Tää helvetti. Pitäisikö tässä kereitä niinku olevina Erkkiin näköjään just tuossa. No mitä helvettiä? Ai sieltä tulikin, kun vittu kun en kuulu, että se lähti jostain tuo raketti, niin vittu sit. Niin vituiksi. Ja en kerke. Ei vittu miten paskaa oikeesti. Eihän tässä oo minkäänlaista niinku... Tää on niinku millisekunneista kiinni. Jos se vetäis täältä, niin sitten ne kato, kun ne ruppee tekemään niitä muita juttuja, niin... Niin, ne nyt ruppee tekemään niitä muita. Niin se aina kun menee periaatteessa tonne lähemmäs, niin sitten ne ruppee yhden kerran tekemään muuta. Kerkkiin minä ehkä tuosta tänä ampua yhden. No niin, kato, nyt se rupeaa ampumaan tuolla. Ja nyt mulla on aikaa taas niinku periaatteessa. Vetää vaikka 2 ehkä. Vieläkö tulla? Tulla. Joo. Okei, helpoimmalla 3-4 taisi olla ja normaalilla 6. Okei. Joo. Eipä siinä.
Voit sinä vinkkiäkin laittaa, mutta minä nyt ehkä löysin jonkun semmosen suht pätevän taktiikan nyt, että minä käyn vähän tuolla eessä, että se yksi ruppee tekemään jotain edes niinku nyt periaatteessa eri tavalla. Niin sit se sekoittaa tuon rakettipatternin, mutta näköjään ei nyt sekoittanut. Jos sulla tietysti on jotain muuta vinkkeliä, mutta minä sen takia, että mä yritän tälleen tasaaseen tuhota kaikki kerralla, niin... Ai saatana, nyt meni kyllä päin persettä jostain syystä tämä homma, en tiedä edes miksi. Stingereitä. Ei vittu. Tääkin just, että kun pakko on lähteä hakemaan noita. Miten nuo väistetään? Nuo on vähän niinku, tuntuu, että on ihan tuuripeliä, väistyykö noita vai? Noniin. Ja tässä se just on niinku... Se pystyy tuolla X:lläkin. Elää nyt se! No vittu! Osuuko se nyt siihen? Ei. Osun nyt. Yes. No. Ai se kuoli. Ei niin, tuo pitäisi nyt muistaa tuon väistö, että se pitää sillä ihme X:llä ehkä kuitenkin. Noniin.
Hyvä. Tule. Se tässä ainakin, että pitää koko ajan olla liikkeessä. Ja tuo varmaan ehkä saattaisi olla se yksi ihan hyvä väistöliike. Ai vittu mensi! Vittu unohin tuo. Nouse ylös! Helvetti. Vituttaa tommoset pienet niinku mogaat, vaikka ei tossakaan nyt osu vaan tohon seinään, niin sen takia. Nyt lähtöö tuo pois. Herkkiin tuon rationssin kyllä hakemassa. No, osu nyt siihen. No. Noniin. Hyvä. Mitä? Tähän on vähän vaikea keskittyä, yritä. Chaff, kun on paras kaveri näin, että voi kriittisiä osumia ensin ampua polveen, naama oikeasti isät sinne ja kannattaa kokeilla mikä nappi. Otti. Sen käyttää heti, ettei valikossa tarvii. No joo. Minä nyt kokeilen tällä taktiikalla, mutta joo, tuossa tietysti granaatti voisi, jos en nyt pääse tätä tällä, niin sitten... Katsotaan, jos en pääse tätä tällä taktiikalla, niin kokeillaan sitten toista taktiikkaa uusi. Vittu kun et väistä! Tämä vituttaa! Taas se rupesi tekemään jotain ihan muuta, mitä minä halusin. Vittu just ampuu tuon toisen raketin samaan aikaan. Se on tuolla minun takana toi. No niin. Hyvä, kerkii vielä. Ai se osuu kuitenkin siihen. Selvä. Nyt ruppee tulemaan tätä rakettia taas jostain syystä niin helvetistä. Tää helvettiä, en kerki tähän mitään. No menee! Vittu! Miksi se ei ammu nuita, saatana? Elääkä nyt enää! Ja nyt tulee taas niinku... Silleen niinku vittu ei yhtään armoa ennen. Ja ei nuo väistä nuita kyllä vittu tuollakaan. Silleen haista vittu peliä kyllä taas niin.
Vittu, kun ois ehkä kerennyt yhden vielä tästä. Noniin, noniin. Joo, vitun cheap shot, vitun paska, bugi, vitun paska. Pitääs nuo nyt saada vittu väistettyä ihan ilman niinku osumiakin nuilla. Niin miksi vitussa se osuu nuilla vitun targeteilla? Ihan vittu paskaa, sanon minä. Enkö minä oo näitä jo tappanut ihan? Tappanut jo 100 ainakin. Miksi no ei tee mitään? Tuliko sulle joku glitchi? Yes! Yes! Yhdestä osumasta olisin kuollut jo. Ja 5 tapoa. 5 oli varmaan, nyt on joku... Hyi helvetti, jos näitä pitäisi joku 20 tappaa. Okei, 7 piti tapahtua. Selvä. I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? This is suicide! Your nanomachines, they're transmitting your vital signs to the Patriots. If you die,
No ei tuo paha. My child dies. Parilla yrityksellä taas meni. The child. Oliko tää jo toi? Jopa toi. So that's Parilla why you yrityksellä. sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you. Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. I know I'm going to hell, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! Olga! No huhhuh. No mitä se sinä pyörittelee? You have to. Live, laugh, love. Olga. Niin joo. Olisi voinut vähän tehdä helpomman siitä, mutta toisaalta sitten tuntuu, että sitten kaikki kun tulee 3 suunnasta niitä ammuksia, sitten niin on vähän vaikea aina tuo vaihtelu sun muuta. Niin. Enjoy the show, Jack. Meni ihan tuo nuinkin. Let's pick up where we left off. Elä nyt sano, että näillä lifeilla pitää mennä. Aha. Metal Gear says no. Going on? What's wrong with it? GW, it's out of control. What? What? I'm reading an abnormal impulse cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal system control is going haywire. It's on an emergency ascent. No ei kai nyt ihan 20 mennyt. Olisiko joku 6 ammusta mennyt? Puolet olisiko enemmän mennyt varmaan. Stupid machine. Ei nyt ehkä niin paljon kuitenkaan. Alle 10 kuitenkin per figu. No alle 10 kuitenkin, ei se nyt hemmetti 20 ainakaan vielä. Tuossahan olisi mennyt 3 tuntia tappoon, jos olisi 20 per 1 pitänyt laukkoon. Niin. Damn the Patriots. Tai kahto jälkilähetyksestä montako siihen meni about arviolla. Siinähän sen näkee, että paljonko niitä meni. Ei kerennyt keskittyä oikein niin tarkkaan, että montako siihen meni per. I've captured Snake. No huh, ja Snakekin on jo nyt. Snake? Nyt ollaan kuseessa. Bring him in. Oi voi. No, mielellään tallennetaan tähän kyllä, jos on kerran mahdollista tallentaa, niin en kyllä jätä tallentamatta. En halua enää uudestaan pelata tuota kohtaa. Vaikutti semmoiselta, että kävi vähän tuuri tuossa lopussa, kun ei antoi vähän armoa tuo. Kun ne ei ampunut niitä Are you awake yet, Jack? rakettia siitä eestä. GW,
The Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. I'll squeeze the answers out of you instead, my son! No älä nyt saatana tapaa minua. Onko tää tarkoituksella tälle, että se ei ihan... What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. Ai. What do you mean? That's not your business. Oh, really? It so happens I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without sitten support, about. Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the Eli real objective. härellys kolminkertaisen What tekee was your objective then? Silloin jos se on. A list of names of the Patriots. They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. Tuo 10kin tuntuu kyllä aika paljolta. Tuntuu, että ei nyt ihan 10 ampunut yhtä. Including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted, a little exercise set up by us. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. Kukas sitten? You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? What? Ames and the President's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Fox Die. Did you really think they were all a coincidence? Ames' own nanomachines were used to shut down his pacemaker. I arranged for the appearance of the ninja as well.
As for the president, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Foxtie. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people, a sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel would provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway nyt when on I sunk diippiä. that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. All orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project? Nytkö se Fortuna sai osua? How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. What? Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged? You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your Dead Cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No. You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. Joo, todellakin. Whenever I Välillä wanted. tuntuu, että jokunen tunti menee silleen, että enemmän on itse tekstiä kuin gameplaytä. I got her in the heart. Eikö osunut sydämen? No, olipas huono siihti. It missed. Now I remember.
Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural. Only Voin kuvitella, että ei näissä. Se jää nähtäväksi. Eiköhän minä sen kolmosenkin jossain vaiheessa pellas. Ai niin, tuli tuossa aamusella naputeltua ennen striimiä se Resident Evil 4 remakekin läpi. Ei siinä mulla ollut enää kuin vikabossi enää vaan pieksettävänä, niin siinä mennytkään ne kovin kauan, kun ekalla yrityksellä meni sekki. Magnumit laulamaan. Se oli kyllä hyvä remake, tykkäsin tosi paljon. Kakkonen ja nelosen remake oli tosi hyviä. Olikos ne nyt suunnittelemassa mitään uutta, mikä se seuraava remake on, mitä on tulossa? Tiedätkö Rotkunen yhtään, onko ne tekemässä jo? Jotenkin vitonenkin on jo niin uusi kuitenkin, että jotenkin siitä se remake tuntuu vähän turhalta. Mutta ehkä siitäkin saa se omaan tyylisensä. Ja ei sekään enää uusi ole, mutta ehkä siinä hypättiin jo vähän modernimpaan suuntaan kuitenkin vitosessa. Noniin, siellä on pelattu ainakin kyllä kunnolla puhkipeli. I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Okei. Everybody down. Fortune hoitaa. What the? Impossible! She is Lady Luck. My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. Hyvin meni ilman chaffiakin, mitä tarvinnut semmosia ihan kuule Stingerillä vaan. Hyvin kun helppo oli. Ei mennyt ekalla yrityksellä, mutta olisiko se toisella vai kolmannella? Helppoa oli. Helppoa. Heti ekat läpipelot Knife pistolla on 3 kertaa kun se kananmunan takia. Niin. Mitä? Brothers! Liquid! I've been waiting for this! It can't be. I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. Vittua. What
The hell? You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner. Tää and got you tää out loppu here. on tämmöstä kunnon But you're the only one that can free me. After all, plot twistiä. Ei tule loppua näille plot twisteille. Kohta tulee plot I'm off to twistille bury plot the twisti vielä. Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Oho. Kyllä. Mindfuck. Shittiä on kyllä ollut. Time to say goodbye. Damn. Like surfing, it's a good way to go. No, oi perhana. On se äijä. Hey, Snake, you coming? On se äijä perhana. Tää on perusjuttua, että tuolle vaan käsiraudat auttaisi. Akasehän Raidenikin. Mitä, päästäänkö me kohta jopa pelaamaan, vai onko tää ihan loppukatsiinia tämä koko homma? Kun ei oikein ota tässä selvää, että loppuko tämä peli tuohon vai vieläkö tässä pelataan, kun tässä on aika pitkät ollut nämä. Niin, kyllä. Ja sit kun niitä löysää tarpeeksi, niin ne saa tolleen noin vaan katki. Federal Hall. Tämä kakkosen loppuhöpinätkö on pientä vielä siihen verrattuna. What are you laughing at? Do you know what day it is today? April 30th? That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is Myöhästykö töistä sen takia? Pitää itekin pitää mielessä tuo, että ei jättää sitä striimiaikaa sitten ihan reippaasti sinne. Ei oo semmonen, että no niin, puoli tuntia. It's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation.
The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy. We brothers are called les enfants terribles, cloned from our father with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots and liberate us all, and we will become the Sons of Liberty! Kovat on buffet äijällä. Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primary base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race On came kyllä open niin. to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context. The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric,
to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own Huhhuh. small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends, not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you. That's the proof of your incompetence right there. You lack the Koko ajan on sille, to no, exercise free will. vittu. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call Koko ajan osaa kiertää nothing tuon more than a mask. Raidenin nopu. Et silleen, että In this no, era of ready-made truths, perkele. self is just something used to preserve those positive emotions. Ja kohta that you tullaan joku The occasionally End feel. tulloo tähän ja ei tämä edes ratkea millään tavalla vaan. Is a concept you conveniently borrowed under the logic that would endow you with some sense of strength. That's crap. Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best, and you got there all by yourself. Kohta mennö. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought, human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. The S3 is a system for controlling human will and Ja lisää. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. Plot twisting, What plot you twisting, experienced plot was twisting, the plot final twisting. test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said.
The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Raiden, there are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to. What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. Ai ai. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. No, Jack, my son. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. What? Ja I lisää. claimed you for my own and raised you as a soldier in the army. Hyvä kun sanoit, että enough of this talk. Ja Father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop, your own double helix.
It's time we were both free. Nyt. Hieno hei. Sword fight. I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex, and throughout the neural network they've formed. Brace yourself. Päästiin tappelemaan. What's wrong with you? No. Tää aina kuvattuu vittu. Ihan jokaisen lyönti, niin vittu se on nenällä. Aha. Selvä. No niin vähän persille äsken nuo muut pahat. Lyön nyt. Let's go. Aha. Good work, Jack. But this is where it gets interesting. Niinkö? Let's go. Right, you have to beat Solidus. This is your last duty. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. We're nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. What the? The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name Raiden, too, comes from the Japanese No navy's eikä name toi nyt for ollut weapons. kovin kummonen ollut blokkia vai odottaa, että se lyö. Do you know the code name Väistää the vaan US nuo Armed raketit. Forces used Ei for toi the nyt ollut. Japanese fighter Raiden? It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Ei mä tiedä, se Weapons to be katsotaan used on miten the kävi. battlefield. Just pawns Oli minä in kyllä a aika game. lähellä, että kuoli tossa. Exactly as you said. And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. Over here.
Ai se sai potkulla kuitenkin. Ai saatana, se sai potkulla. No ei se blokaannut sitä kuitenkaan. Ei blokaannut tota yhtä miekkaa just tosta. Tässä vaan oikeastaan ei mitään muuta tarvi nyt kun vaan väistellä. Oh no. Ammu herrakee. Ei se antoi rations, mitä helvettiä. Ai nyt se. No, ei saatana. Vai antaako se bandage nyt ottaa? Ei se. Miten sittenkään? Ässälä. No, mut menee tässäkin paljon. XP on aika helpompaa, jos tää ottaa enemmän. Normaalilla pellä. Normaalilla pellä. No vittu! Mitä helvettiä? Oi sai. Eikä tuokin pitää nyt. Järkele. No lyö! No lyö! Eleppo oli tämä verrattuna ainakin tohon... Niihin. Äskesi. Tai eikä siinä äskeisessäkään ollut sinänsä vaikeeta muuta kuin vaan, että ne yhdet ne missilet, mitkä tuli, niin siihen periaatteessa kun patteri, niin jos semmonen 100 varma, niin siinä nyt hirveästi osumaa tuu otettu. Tämä nyt oli aika selkeä, että piti blokaata kuitenkin ja sitten blokin jälkeen antaa piste turpakäräjät. Tuntui se mullakin, että niitä tuli ikuisuus, mutta 7 niitä piti tappaa siis sitten. Ja
Ja sit varsinkin kun minä ammuin vaan pelkällä stingereillä, niin se tarkoitti sitä 11 osumaa per eli joku 77 stingeriä piti ampua kuitenkin itekin. Jos laskin nyt lyhyellä matikalla. Ainakin minä tapoin, niin menikö mulla se 77 stingeriä ainakin. Että kyllä siinä aika helvetin silleen kauan meni. No tuo nyt oli lastenleikkiä verrattuna siihen äskeiseen. Tuo on voinut mennä periaatteessa ekaallakin, jos olisi vaan alussa tajunnut väistellä ne raketit, vaan niitä ei. Mä ajattelin, että pitääkö ne kaikki blokata. No, joko tämä on nyt. Tuleeko tässä vielä jotain loppulätineitä, mutta... Vai joko tämä nyt loppu? The memories you have, the role you were assigned, are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. Joo, vähän ehkä liian vaikealta tuntuisi kyllä. There's no such thing in the world as Taas missilet vielä miekalla what they call real is actually fiction. Ehkä oli vähän helpompi väistää tolleen kauan. Is only as real as your brain tells you it is. Then what am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? Älä usko We mihin. can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. En tiedä. By the way, what is that? Se on kyllä, vaatis vähän ehkä. Tämä on just niitä pelejä, että tämä ei ole niin hyvä peli, että mä tätä haluaisin Extremeillä enää pelata. Se Resident Evil 4 remakein voisi kyllä harkita pelata vaikeammalla. Se olisi kyllä ihan... Se voisi ansaita semmosen toisen läpipelun ainakin. I'll pick my own name and my own life. I'll find something worth passing on. Sitten kiva, jos niitä pitää 20 tappaa. Kuitenkin siinä Extremeillä. Sitten jos ne tekee vielä vähän enemmän damakea vielä kaiken lisäksi. Ja suopkohan siinä rationsiakkaan ihan niin hyvin sitten. Niin voi sanoa, että tullo itku. Vaikka onhan siihen varmaan semmonen joku tietty patterni, mitenkä sä et... Varmasti löytyy joku semmonen tietty taktiikka, että et sinä ota osumaan, että aina kaikki voit väistää. But I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up, we have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? Niin kolmosessako on semmonen, jos pelaa vaikealla niin... namely the information about the Patriots' identity.
Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Aika hurja kyllä on. 8. juoksu. Siinä on kyllä omistautumista yhteen peliin, ei siinä. Arvostaan. Varsinkin jos hyvää peliä, niin kyllähän sitä pitää arvostaakin kyllä myös sitä peliäkin. Mä en oo pitkilleen pelannut, niin jos miettii videopelejä ylipäätään, niin mä harvemmin pelaan uudestaan mitään, mutta ainut minkä mä oon viime peleistä, mitä mä oon pelannut uudestaan, niin just tommosen, niin Sekiron pelasin, kun pelasin sillä bad endingillä, mutta sitten pelasin normal endingillä sitten myöhemmin se. Sekin oli semmonen, että mä en voinut jättää sitä siihen, että se oli pakko pelata uudestaan. Niin. Ja kyllä mulle tuohon Resident Evil 4 jäi vähän semmonen, että voisiko ton pelata vielä professionaalia. I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. Just. See me for what I am, okay? I know. I know. No ei. Do you remember this place? Of course. This is where we first met. I remember now. Hmm? Today is the day I met you. Kyllä. That's it. Happy end. I think I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. But genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, our ideas, our culture, poetry. Kyllä Resident Evil-pelisarja ylipäätään, niin kyllä melkein heittäisin sinne parhaimpiin pelisarjoihin ikinä. Että siinä on niinku kaikkea, mitä itse videopelissä tykkää. Että siinä on kauhua, toimintaa, ihan jees plot, ainakin suurimmassa osia. Siinä on kaikkea pientä pusleilua ja semmoista, siinä on vähän kaikkea. Ja sitten nämä oikeastaan, pakko sanoa, että nämä kaikki remakeit on tehnyt vielä, niinku nostanut niinku vielä niitä pelejä niinku pikkusen vielä siellä pedestalilta vielä korkeammalle, että niinku tosi loistavaa työtä niinku minun mielestä niittenkin saralla on niinku tekijöiltä, että remakeit voi tehdä hyvin ja huonosti ja Resident Evil remakeit on niitä niin sanottuja todellakin niitä hyviä esimerkkejä, miten kannattaa remake tehdä. Mut se siitä Resident Evil lätinästä. Nyt taisi loppua. That was Metal Gear Solid 2 Substance on PlayStation 2. Vielähän tässä varmaan lopussa tulloo jo GG. Ois hyvä kyllä kun tulisi remake tosta
vois tulla sieltä mä jotenkin ajattelin, että ei se vitonen ehkä tarvii, ehkä vielä ei tarviisi remakea, mutta kiitosta. Leffa ohitte. Vai onko? Tuleeko tekstien jälkeen vielä leffaa jatkoa? Ei paha. Ei paha. Onneksi mä tähtäsin tämän streamin tälleen, että mä kerkesin vielä tälleen pelata, kun oli silleen, että 12 asti mulla on aikaa. Tässä olisi ollut hyvin. Sitten kun olisi mennytkin tiukalle nuo taistelut sun muut tuossa, niin sitten olisi ollut hyvää taas, että kun töihin pitäisi mennä, niin sitten, että kun näitä lätinöitä olisi kuunnellut, niin voi helvetti, en töistä myös. Joo, no tuo uudelleen julkaisu, se vähän riippuu, mikä peli sen ansaisit sun muuta. Ja hyvästäkin pelistä, niin tietysti Resident Evil-pelit kaikki on ollut, ja remakeakin on tullut, kaikki on ollut ihan hyviä, ihan alkuperäisenä, mutta minun mielestä nuo remakeit on niin hyvä esimerkki siitä. Jos tehdään remake, niin tehdään se sitten kunnolla ja hyväksi. Ja minun mielestä ne on niinku kunnioittanut hyvin niinku alkuperäisiä pelejä. Niissä on tarpeeksi modernisoitu ja ei ole kuitenkaan liikaa lähdetty rönsyilemään, mutta silleen hyvällä tavalla rönsyilemään. Mut sitten jos puhutaan remastereista taas, niin remasterit on välillä vähän semmosia, että ne ei oo mulle semmosia ainakaan niinku, että niinku niitä ainakaan haluaisin välttämättä pelata. Ne ei kuitenkaan anna sinänsä hirveästi niinku lisäarvoa sille pelille. Muuta kuin että se toimii varmaan vähän sulavammin ja on vähän pikseleitä paranneltu, mutta että niitä mä en oo silleensä ymmärtänyt ja sitten niissä ei ainakaan saa niinku hinnalla lähteä ainakaan sitten laukalle, niinku joku Red Dead Redemption remasteri. Niin hyi hemmetti. Haluaisin senkin pelin pelata, koska mulla puuttuu Red Dead Redemption 2 pelu kokonaan ihan sen takia, että mä haluaisin sen 1 pelata, mutta siitä ei ollut tullut sitä mitään julkaisua ennen kuin nyt tuli se tämä uusi julkaisu. Sehän oli vaan pleikkarilla ja mitenkä Xboxilla pystyi vaan pelaamaan, olikohan se vaan, että sitä ei ollut PC-versio ollenkaan tai millekään muulle alustalle ollut kuin niille. Sitten multa jäi se koko pelisarjakin jäi siinä kesken, kun en halunnut 2 aloittaa ennen 1, mutta nyt se olisi periaatteessa mahdollinen se
Red Dead Redemption 1, mutta minä en halua ostaa sitä kyllä sillä hinnalla, millä sitä myyään, koska hyi hemmetti. Remasterista semmonen hinta, niin ei. 20 maksimissa, ja sekin jo on semmonen niinku, että joo, ei. FF7kin hyvä esimerkki. Vähän turhan monta eri julkaisua, vaikka ne omistankin, ja lisää puskeja lypsetään nyt vuorostaan PS5 puolella. Joo. Mä oon mennyt ihan sekaisin nyt siitä FF7, siis tästä koko remake-jutusta, että kun jos minä pelaan nyt se, mulla PS Plusassa on se, niin mihin, siis onko siinä vaan tietty vaihe siitä 7 vai minnekä se, miten paljon siinä on sitä peliä, ja sitten sekä mua ei niinku kiinnosta ainakaan vielä pelata, kun mä oon käsittänyt sen, että se ei ole se koko peli vielä. Miksi mä haluaisin pelata vaan osan siitä pelistä, mikä se oikeasti se 7 on. Jos mä haluan sen remakena pelata, mä haluan sen koko paketin, en mitään pintaraapasua siitä. Vai onko mä käsittänyt ihan väärin, että onko se ihan se koko 7, vai tuleeko sitten myöhemmin sitten nyt se koko homma? Mä oon ehkä käsittänyt väärin sitten, että jos se... Niin, just nimenomaan, että on vasta niinku ns. Eka levy tehty, niin joo ei. En rupea pelaamaan ennen kuin siitä tulee se ihan kokonainen homma. No niin, nyt tuli leffan viimeiset sanat. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Snakeiltä tulloo 500 sanoja. That was Metal Gear Solid 2. Substance. Snake, you there? No vielä. It's me. I've finished going over that disc. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... What? They're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. Just. What the hell? What the hell? No niin, playtime. 28 savea, continue 72 kertoo, alert mode 50, persons 47 tapettua ja rationssia 38. Sehän meni niinku tosi hyvin.